Pasa kay Elefante. Yes. Siksa. Meron ang bola. Ibinasa ang check. Dinaling kay Siksa na bola. Tension na tayo. Cleaner. Awang namin ko mapupunta kay Peralta. Peralta. Pass to yung pan. Fire on the team. Di pa rin. Dito mo. Pasa kay Ilingan. Fire. Rebound kay Siksa. Punta. Tension na bola. Mapupunta kay. Ito na natin na. Jersey number 5. Long pass kay Ilingan. Pass kay Ilingan. Pero nalitawan. Pasa kay Nakasado. Nakasado. Long pass for Camarillo. Yes. Easy 2 points. 5, 4, 3. Balikin ko na sa bola para naman yung Rodriguez. Pinalik ko Nicolas. Back to Rodriguez. 5, 4, 3. Third shot na. Pass to Agnes. Pasa long na kayo sa Peralta. Last 40 seconds. Maradang full period. Nicolas. Yes. Pasito. Nakalusot. Pinasa kay Manuel. Pasa naman sa gitna kay Bakti. Yes. Pasa kay Almor. Besa. Yes. Balik kay Albuete. Nauna sa kanyang kay Reyes. Long pass for Rillota. Yes. Pino, hindi kay laban. Kay Rillota. Kay Besa. Yes. Given. Itinasa kay Miranda. Intercept ni Rillota. Pasa kay Besa. Pasa naman kay Alimon. Fire. Yes. Ito naman. Tatapin mo ba yan? Mapupunta kay Besa na back na rebound. Malabas din. Pasa naman kay Rillota. Balik kay Besa sa ibabaw kay Santiago. Upat namin, itinasa ka. So naman na rin kay jersey number 12 kay Rillota bola. Kay Rillota ulit. Kay Besa. Pass to Alimon. To Rillota. Papaulit. Emergency fire lang kaya pulpak. Peralta lusong pan. Pasa naman kaya tayo sa gitna. 5 for 2. Yes, good for 2. Iringan. Easy to bring the ball. Looking for receiver. Itinasa kay D. Pasa naman kay Peralta sa gitna. Fire. Yes. Pasa kay Camarillo. 5 for 3. Hindi papasok. Chua. Yes, good. Pass to Iringan. Going to the basket. Long pass for Chua. Yes, easy 2 points. Peralta. Pass to Umaya. 5. Yes, good for Peralta. Puting pada ng 3. Pass to Peralta. Pass to Lucan. 5. Balik. Pass to D. Peralta. Yes, wala na yung pass na finish. 5 coming goal. Pass to D. Fake chopper. It's a yes, good for 2. Chopper. Di na big basket. Paroga. Umanake. Kaipay. Pinasalo kay jersey number 2. Kay Bakti. Intercept ni Camilo. Long pass for D. Sabi ko ngayon, kaliwang kanan, pasa kay D. Yes, good for 2. Pasa kay D. Umanake na natin ang maumuna ka rin message ng mga number 2. Yes, number 4. Nakasado. Pass to Camilo. 5. Let's go. Rebound by Juan. Long pass for Camilo again. Yes, easy. Jumper. Umanake. Naibit. Pasa kay Camilo. Jumper. It's a low. Nagkakaroon na pumunta kay Camilo. Yes, good for 3. It's a low. Rebound by Juan.
Defensa. Bakit sa ibabaw itinasa kay Pirata? Yes, good. Asa kay Pirata? Asa naman kay Pizza? Kay Sixon. Subo. So, clear na bulba. Yes, sir. Itinasa naman yun kay Sixon. Kontra kay Leon. Itinasa sa ibabaw kay Pizza. Jumper. Yes, good ball. Pass to Vesa. Fire on the three. Great ball. It's Vesa. Rolling to the basket. Using the rally. Yes, good for Tiana. It's a little bit of a long. Yes, I follow in Jordan. Balik kay Tirata. On the three. Side step. Pass to Dominguez. Umatake na, Alphon Florer. Pass to Reyes, fadeaway jumper. Yan mo. Pasa kay Alimon. Jumper. Pasa kay Navarro, bago mo na lang nag-release ang bola. Long pass kay Agento. Kay Ray Jordan. Muna kay long pass for Ray Jordan. Yes. And wow! It's a good to five. Pasa kay Navarro, kay Manuel. Pasa kay Simpson. Pasa naman kay jersey number 6. Pass to Wee. Fire. Yes. Pass to Oshao. Pasa long. Yes. Short. Ako muna kay Baroga. Long pass for 6.